Evo ga. Jel sad dobar? Radio Bobar, da li je sada okej? Da li nam je sa zvukom sad sve? Eno jeba mu sad mater, pa dizajneru, pa mislim ovaj. Nema tona, evo ga, dobar. Ništa ne diraj. Pa ja da nisam dirao ne bi ni radilo, nemoj. Dobro večer želimo. Jebote, čekaj da klimu upalim, bolan. Vidim nešto mi vruće u kličku. Otrovi dajte, da ga popijem. I zadnju čašu, zbog njega razbijem. Ko šalje lažne pa dobro Admire, pa dobro da malo ostavio taj novčanik. Sa strane, meni ne sjecka sound, pa ti sebi pustio ovaj nesjeckajući sound. Thank you very fucking much, you know about it. Evo ti srce. Kao i svaki dan, naravno, imamo neosvrćanje na nas. I šta je opet? Evo nas opet. Ja mislim opet sjecka. Imamo neosvrćanje na nas. I imamo iđenje svojim životima. Saš vid kako to zvuči. Odmah da ti pustim, pošto ima od toga koliko ti Bog hoće. Slušaj. I to je to. Sad idemo dalje. More to 1, 2, 5. Kaže, prvo iz Udina poručila neku poruku nama. Nisam ja rano radio. Sjedim ja ovdje radim čitav dan i samo dočekujem poruke. Jedna je bila u 2, druga malo kasnije. Pardona, pa da vidimo. Jest, Igore, ispitivali su me i o Smajlu. I tu sam opet gusto. Kome sjecka CTRL duplo V. I malo će se vratiti i iščisti se sve. Pasio. Svakako u školi prva smjena, Galmina isto, Elvis isto. Ja i moj kamerman smo danas u gradu, imamo neki obaveze. Danas ću Zudina malo da... Saši gleda 115. Ustorak i ja ću da vidim kakvog cvijeća ima. Ja inače kao... Šta priča, bolana? Dej malo pojača, jebem ga ja ništa nju ne... Jimmy onaj. Vokal booster. Malo, brate. Opet ja nju ne čujem. Daleko je od... Moraš... Ma kurcu objašnjavaj. Ništa, sam rad tako kako si radila. Šta ti, čuj ti, vidi mene budale, čuj ti moraš. Kad je ovo smolo izašlo? Morate od to baterije u mobitelu biti dokle će ti trebat. Čekaj, ali šta mi smolo šalje nešto novo izašlo? Kad je ovo izašlo što si mi sad poslao? Prije 8 minuta. Lutvo, aber, neđad. Ima ljud neki neđad među nama. Ovo će se čuti. Ovo mi je smolo poslao. Ima neki neđad među nama, ima neki neđad? Amir među nama, ima neki... Nećemo kafu danas. Kafu ćemo preko sutra. Zako sutra. Hajde. Hvala Mirjana za koliko? 5 eura za kafu. Nećemo danas kafu, danas ćemo pivu, ali hvala u svakom slučaju. Neki lutvo među nama, imaju neki dokazi, ima neki sud opet. Ali nemoj, nema puno, nego neki, eto, nemoj sad puno da ih ima da ne bi ko saznao za njih. Vi ste gdje su 32.000. To sam ja čuo da imaju nekakve još 32.000, pa eto, čućemo sve. Pote led, oči ljudi se igraju šibicama. Neka žena treba isto da se javi, koja je svjedok tome da sam ja neđe ukruo 32.000 maraka nekome. Pa će se ona valjda oglasiti večeras, bit će video neki. Mi moramo čekati to. Hajde da čujemo. Današnji novi video. Evo, dragi moj, meni je Hanifa par puta rekla da sam ja ustaju, išao u halu pišat, i da sam razgovarao s njom, a ja to veze si ne. Znaš šta znači vezena veza? Znači to pitaj Boga ko je s mojim tijelom ustaju. I šta je on radio to...
Ja lijepo došla s noktom. Ovo je prije 8 minuta izašlo. Isušira se i hajmo zatravnik. Kao što sam već i rekla u svom videu da ću vam objaviti video šta... Aver, jel ti se digu? Pospušćalo mi se i ono što je obično ravno. Ali znaš šta je? Ja to gledam sa vedrije strane, sreća pa sam pred spavanje. Tak da možeš mi reći šta hoćeš, meni potpuno svejedno. Ja sam čekao da idem pružice. O jebote, ne brine. Gledaj pičke jebote životu. Moral se kako, ima li ko kontakt od ove pičke? Gledaj pičke, jare moj. Što se trenutno dešava. Danas sam ljudi dobila... Pozdrav, gospođo Džigao. I puta protiv Lutve. Da izvinite, gospođo. U 8. mjesecu. Tužilaštvo se vodi... Mirjana... to, more to. Ko je ovo sad donirao? Aha, Mirjana 5 eura, može rižnjača, hvala. Pripade me, rekao da nije, neđe da nema. Aj ti koke, Avere, ja. Pošto je rekao da nema od toga ništa i da iz Dina ne smije ništa. Sada ću vam u nastavku prikazati da sam dobila poziv, a onda ću... Aha. Da vidimo, poziv svjedoku radi saslušanja u istrazi. Znači onako u svjedok. Pozivat se kao svjedok od strane Ja i dok sam bio kod Adoksa na live-u, ja sam se trudio što manje razumit šta se progovara da mogu za live-a. Narkić, 10 eura, selam. Ne. Pa ne, on viš da i onako pričaju. Falat na 10 eura. Kantonalni tužiteljci da dođete u prostorije kantonalnog tužilaštva Travnik. Mogu to proćerat kroz nos komotno, a ti meni dade, eto, falat. 1.28. Radi davanja izjave u svojstvu svjedoka protiv osumnjičenog Lutve. Napad je sad sunce. Uvaženom, poštovanom gospodinu. Ja nisam bro za Royal kluba, sve ljude. Pa ti si možda ljudino i Royal, ja ni ne znam, ne znaš niti, niko ne zna, treba otkriti tek. Aldin Save 10 eura, pozdrav, thank you very fucking man. Mehmedović zbog postojanja osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ugrožavanja sigurnosti člana. Eto vidi se znači eto zna se znači protiv koga se vodi istraga za ono u Gaćicama. Znači nije tužilaštvo glupo, nije tužilaštvo nepismeno, evo fino piše ovdje. Jest skinuta, ali opet stavili. I sramota me i pokazat, neću šuti biš. Ako se bez opravdanog razloga ne odazovete pozivu i svoj izostanak ne opravdate, sud može izreći novčanu kaznu od 5000 maraka ili narediti prinudno dovođenje. To je najbolje od suda što ima. Evo znači, ubacila sam u video da vidite da iz Dina ništa ne leže, da iz Dina sve što kaže i tako. Ja sam danas... Ali čekaj, kako onda meni još nije došla ambasada? Ne, moj mi pritisak. Kako meni još ambasada nije došla? Kada si ti rekla ima 1,5 godine? Svojim suprugom, kao po običaju. Gdje god idem, ja i moj suprug smo... Joj, Abere, kad tebi dođe vaki papir. A ja njegova. A zašto to kažem? Nekako smo... Puna komoda. Radimo zajedno, sve što radimo česno i pošteno. Vidimo i brada mu korozirala ljudi. Gledaj, naranđasta mu brada. Svi vi znate kako je krenulo... Ja došao je papir u vezi Lutve i onog slučaja u Gaćicama, ugrožavanja sigurnosti, a ona se nama obraća. Ja. Sa Lutvom, dedom. Malo taj dio nikako ne mogu shvatit što se meni obraćaš ako ti je to došlo, da ideš svjedočiti šta je u vezi toga bilo, što ti meni progovaraš. Malo to ne mogu pofatat, ali eto. Nisam mogu pofatat ni prije mjesec, ni prije 2, neću ni za mjesec isto moći pofatat. Iz Sarajeva, nekako, već sam rekla, jednom je donirao peline gdje je od taj dan krenulo njegovo napadanje kada sam ja odbila druženje sa njim. Nisu ovo cvike, čovjek uzao šofer šajbu stavio na glavu. Sa njegovom suprugom, u tome se umiješao Amir koji je... Ko se bolon umiješao? Ja vam se u trojku miješao, si normalna.
želio da im bude potvara nekako na svoj način, taj tamo Austrijanac, onaj terorista i tako. Jebo ti terorista kompletnu familiju što imaš kod kući. Jebem li ti mater, ti jebem u pičku raspio jedna. Oni su se nekako sklopili, lijepo da oni budu neki. Ja mislim da bi ove neke što psuju trebalo sklonuti sa YouTube-a, jer ovo, evo, na primjer, kako Adox radi, ovo je fuj i ogavno. Ja pozivam ako hoće Hamidža i Samir da mi se pridruže, da ga malo izreportamo pa da YouTube to prigleda, da. Par, što kaže onaj naš narod da izvinete jebena trojka, a u njega će izgleda jebena trojka. Čekaj, to trojka tuka, evo. Nisu, Fuj, boga mi. Znači, pardon, jel tražila? Ja uopšte dok se ne razumijem čemu potreba za psovanjem, znači kad ljudi lijepo sjede u kolima i samo pričaju. A ti tu histerišeš, divljaš, psuješ nešto. Šta ti je? Jel tražila? Da nije tražila, ne bi joj opsovu. Haja. Mora malo budalezi. Nekada pa nemoj. Sad ja pričam, a ti malo možeš... Ne moraš ti trudit se, Hamdija, da budalesiš. Ti samo opusti se i ponašaj se kako što si i mislio. I to je to. Na drugu pozivu u tužilaštvu. Svi znate da je u 8. mjesecu on počeo da proziva, da napada na kuću i tamo vamo. I od toga kada sam ja odbila to druženje, on je onda moje roditelje snimao, ugrožavao i njih potplaćivao. Tvoji roditelji su kod njega puštali da dolazi i da ih snima uz dozvolu. Znači, ja ne želim Lutvi pomagat ništa. Ja imam bolan snimak, video snimak, a nije AI, nego stvarno s mobitelom ovako snimano, gdje tvoja mati tebi govori da ne diraš mene. A ovo što ona priča i ovo na sudu, to bi se razjebalo za 10 minuta. Imam još jedan snimak, evo ga ovdje, ali moramo doći do njega. Evo ovdje, čami čekajući, ali moramo doći do njega, jeb ga po redu. Da mi nije psovao djecu, možda bi mu i pomogu, ovako nema šansi. Protiv mene, hajde sve se to izdešavalo, kako se izdešavalo, Pa zar niste vi psovali djecu, vi tamo, ti reakcionari? Evo ovi govori da jeste. Bar ko fol niste kao sad izvlačite. Ja sam u tom trenutku pozvala Lutvu i kažem mu, rekao, Lutvo, možeš li molim te, rekao, da se mene kaniš, oprosti, telefon zvoni. Onaj, možeš li, rekao, molim te, Lutvo, da me se, rekao, okaniš, zato što ne želim da imam niskim problema, kani se mene i moje porodice. I on je nekako, hajde, u pravu si, sklonit ću se ja od vas tamo, vamo, i uklonio se čovjek na neki mjesec, sudi 2 i poslije opet počinje, onda glumi glavnu baju u Bosni i Hercegovini. A on u stvari ne zna da je on niko i ništa. I ja njemu kažem... Bitno je da ste vi neko i nešto. Ja jedva čekam da meni dođe tako papir od vas. To vam bio zadnji papir koji ste ikad nikome poslali. Znači, umjesto da vi mene tužite, vi završili na robiji dugogodišnjoj. Niste svjesni. Neko Lutvo, mogu te, kao jednog čovjeka, ne znam šta ti je cilj i ne znam zašto želiš, znači da se svadaš sa mnom i kad... Trebala si oprobat na način ko što sa viškovima obavljaš. Znači što sa mnom, ako imaš nerešeno nešto Sandu, riješi, brate, Sandu, mene i moju djecu nemoj uzmati uopšte. Ne. Gdje god on mene, ja kažem jedan dan, Handi, molim te više, nemoj mi se pečat, meni je ovo Handu prikiplo. Meni je prikiplo, znači da ja dan slušam neke pogrdne riječi gdje me nazivaš kurvom, rospijom, da su moja djeca Prikipilo mi, sad ću ja uzeti sve u svoje ruke, osafunjat matora i ja ću da ga stresem. A sad će svi skijati. Da su moja ljudi djeca kopila, da sam ja spavala s djecom. To što si ti, kako se zove, Hamdija nekoga tužio, ne znači da će iskihat. Baš je tužio. To ne ide, druže moj, tako. Ti moraš dostaviti dokaze, sve, a i ta ima pravo da dostavi svoje dokaze, sve. Opet moram uznamirovat čovjeka. Ovo je bilo od uvažene poštovane gospođe Hasibe Džigal 10 konvertibilnih maraka. Djeci za sladoled, ali ako bude sunce. Sumece. I ako njegov advokat sposobniji od tvog advokata da dokaže neke stvari, nema od tog ništa. Da ja imam lažno okruženje, da sam ja pokrala 15-20 maraka, gdje naravno nema... Evo ja kažem ponovo, Izudina i Hamdija Ramulj nemaju udruženje uopšte. Ne da je lažno, nego ga nemaju. Zato što udruženje mora izaći u službenom listu, u njih to ne postoji. Izudina i Hamdija su pokrali Taibu Okanović, uzeli joj pare. Izudina i Hamdija Ramulj su pokrali Elviru Avdić, uzeli joj pare. Izudina i Hamdija Ramulj su... Ja sjedim ovako, gledam u ovo sve i kontam i dalje probuću se u nekom momentu.
su pokrali porodcu Mašić, uzeli im pare. Evo, tužite mene, ja javno rekao. Dokaza sam ja to pokrala. Ja sam prvi put taj prijavila policiji, jednom je bio odbijen i ja sam naravno žalila se. A kako ne, da ima nanogice? Ja sam se ljudi naravno žalila, a zašto da se žalim? Žalila sam se zato što vlada ne... Blago tebi. Žalila sam se zato što vlada nepravda i nisam željela da ovaj... Samo, Igore, usred sudnice treba pustiti Hibino svjedočenje. Habibino. Znači, usred sudnice treba pustiti Hibino svjedočenje o Izudini i Hamdi. I to im je kraj. Znači, samo to, ništa drugo. Samo je Hibino svjedočenje o svemu. I Rešidovo, pošto su zajedno bili. Ovaj slučaj ostane nekažnjeno. Eno cvaja sad. Za džuhan, gdžu, gdju. Pa ja ženi daje, normalno. Neke. Zarađuješ, a ja ovdje sjedim. Ginem. Čekaj da malo promijenim guz, da na drugom guzu ginem. Ovaj mi utrnuo. Oj. Jes fajn guz promijeniti, jebote. Ko da nikad nisam na ovom guzu sjedio. Znaš kako je sad u... ti nikad ovo izvati? Sve mi se sad krvi što je vam slijeva se u ovaj guz. Ko je? Hasiba, tebi dala hvala. Hvala. Eto, hvala Boga mi i od mene. Thank you very much. Luto se ohrabrio, ide da traži moju kancelariju, što kaže kancelariju. Pa što tebe otac zove Hasiba? Pa Hasib, ali je Hasiba... Vasa, nije Vasa, nego je Vas. Hasiba. Ne postoji vaša kancelarija. Ivan je slikao neki dan, ne postoji više, izdaje se prostor. To je bilo fiktivna kancelarija mjesec dana. Kancelarija, nego je kancelarija. Nauče, mlad. Ja imam... Pa to pitaj Boga šta je to bilo tu. Srednju trgovačku školu i mnogo sam zadovoljna sa svojom školom. To ti je bolan bilo ko s ovim ovcama što je išao tuđe snimao. S nekim švercovanu robu tu ostavili da prinoći da niko ne vidi i on došao kući, snimio klip, slagao ljudima da ima firmu tu o tom. Sa svojim stilom. Ljudi ga pustili, kiša padala, bilo zima da ne uzebe. Pa Hamdija. Jer ja sa stilom izlazim svagdje, ja ni... Jel vam ovo stil i riječnik Neđad, čemo, ćete, čumo, ču, jel ovo taj stil? Ako je to taj stil, popišam se na njega. Nisam kao vi provokator. Eno Ivana. Ivana, 5 eura, kako je lijepo, ono, daj nekome pare i vidjet ćeš kakav je ko. Kad se sjetim njih, kad su bili niko i ništa, niti imali išta, a vidi ih sad sa ukradenim parama. A samo Ona je Ivana gospođa. Ona je gospođa, ja. Gospođa. Prije je bilo, na početku, jesmo rekao žgaravica, čovječ hoće izići iz mene duha. Prije je bilo na početku, eto ljudi, meni ne treba, dajte samo djeci da imaju djeca, šta da se njima sabere. A ona je sad gospođa. A ono i sad je samo razmak godina. Da je bit gospođa nadograt nokte i... Pa znaš šta će sad biti što si ti ota avaz propustila? Pa da priča još godinu. Neće oni biti napolju godinu, to je problem. Ali fora je što nije gospođa nokte nadograti i staviti što veći cvike na oči. On isto kod nije nikad bio u zatvoru, pa ni ne zna šta je tu i da će ići. Je ono što sam prijavio za one pare, Allah jebe Abdullaha i ostali. Allah jebe Abdullah, to je helačluk živi. Mi idemo sad, u vas smo naručili. Ljubavi, bilo je u 12, međutim, manjištenca me kontaktirala da je trenutno na sudu do 2, pa da ja... Ti meni kad bi rekla ljubavi. Ja bi se morao prvo 2 puta okupat zaredom i onda otići trčat da to spane sa mene, to zraka što je prišlo ota. A ti meni? Idem ja gore da vidim... Tamo me zažiga rame, čovječ. Šta su mi rekli? Tako, pa ću vam preniti sve. Hamdo, šta si se ti u furu? Jesam glavna faca. Ja sam tebi rekla da si ti za mene glavna faca. Glavna kaca, jel? Ovo je Clint Eastwood rahmetile. Pođem, tako oni imaju za dokaze. Dokaze? Imaju. Uzmite one dokaze i obrišite sa njima guzicu. Evo ja te pozivam, materešinu ti jebem, hajme. Znao sam da džaba sabiremo dokaze. Hajme tuži, evo ja te pozivam. Ja bi, najveća želja na svijetu bi mi bilo otići s ovom nas. Ježim se. Zato što prvo izgubio tu, onda bi izgubio i lično. Neke me sanđije, čovječe, bože, ne mogu smijeti. Najveća želja u životu.
Da kaže, obrite sad na guzicu i nemojte, pojačajte malo, tanko vam to ide, jer ne možete nam ništa, evo kaže Handa, ne možete ništa. I moram još da kažem Čiča Lud. Jel moraš? Neću, evo, minuta. Aj kad moraš, eto. Kaži. Sreća nije puno ostalo. A jel baš moraš, jel? Aj eto ako moraš. Aha, meni, ja ima i meni, nije samo vama, Dinaska je zove 6 evrića, a i ona je već Royal, ona je već! Vi neki, ugledajte se na ženu. Na žene se treba ugledati u životu, što da ne? Imaš ti dosta u Royalu? Ima u Royalu, neće ja tam ići. To sve da nije moje, to je njihovo tam sve. Nemoj tako, ne smijem ovo ili ono, ja se smijem, cesta hodam, prolazim, Šta se rekla, Čiča Lutvo, pizuti zgutvo, ha? Nisam ja Čiča Lutvo, bez zaposlena. Ko si je Amstad na tu? Imam 5 djece, štala, kuća, šminka, frizura. Štala, kuća, šminka, frizura, lopovluk, kuća, štala, šminka, frizura, lopovluk, kuća, štala. To je domet. Nokti tamo, vamo i ja, znači nemam vremena za tebe Čiča da raspravljam. Nego kad budeš dođo, dođi mi u goste i ono ti si hrabar, imaš srce, pa dođeš... Sad si ga baš ono... dokrajčila, nema vremena ona. Svaki dan po pol sata nema vremena. Srce, pokažeš da imaš srce da pogineš. Jer ja... Prijetnja, koja će se opet dokumentovati, dalje ćemo opet proslijepo. Da kaki oni prijetnja, šta? Bio vam je Nedžad, pa smo vidjeli vaše srce i kako je poginuo, niste smjeli doći do Viteza, niste smjeli ući u grada, kamo doći blizu Nedžada. Garantim, evo znači garantim ti životom, da ne smiješ meni u facu doći, nikad i nećeš smijeti. A zašto ćeš pa i ne smijem. Evo iz Udina Ramulj, ja te pozivam, ti kažeš ti imaš para, imaš dokaz, imaš sve, aj dođi u Austriju. Dođi sjed na autobus i dođi na glavnu stanicu Ugrac i ja ću te pljunut tu po faci i reći ti da si najveći lopov na svijetu. Pa da ištaš u ratu. Evo. U stvari jesam čak. Šta kaže? Kaže napome nego na... Den sve što imaš protiv Hamde, tutvane, lutvane i te što pričaš uzo ove, sve stavi tamo nek ljudi vide, moraš pokazati dokaze sve. Sve stavi dokaze crno na bijelo da ljudi vide 13.000, 5.000, 20.000, sve. Da je Lutvo čovjek, da nije radio što je radio, psovao mi djecu, ja to njemu sve sortirao na jedan USB stik i poslao autobusom od prvog do zadnjeg da može tužilaštvo i sud 1-2 godine da gleda. Znači ja to njemu tako fino sortirao. Pošto je psovao djecu, nek se snalazi sam. Moraš imat napismeno i pečet i sve mora biti tip top. A kad to ostaviš, ja vam da ti skida kap. A pošto vi nemate niti ni nanogica, niko ništa. Pa i upravo je čovjek. Ti nemaš nikakve dokaze. Nemam šta čut. Pa ja sam platio 11.500 maraka kazni policiji da bi nemao ništa, da mogu kola sa sebe skin, da i ne mene poreska uzeti. I kad su tu došli, stvarno nemam ništa. I ni dan danas nemam ništa. Ti nemaš nikakve dokaze, kad budeš sa njima ošao na sud, vidit ćeš ti šta su dokaze. Ovo je tačno, 100%. Ima jedna sveska gdje ima violinski ključevi ovako i sve to, puna dokaza. Puna dokaza, tu je sve ručno upisano, kada si šta, gdje uradio. Oni što imate dokaze, to uzmite, zakačite mačku orije, da možeš što dalje od njih. Pa tebe bi Hamdija samo ukopale 3 uplatnice od Elvire i onaj razgovor sa njom. Ja, ali moraš mu dokaz. Morat ćeš dokaze za to da nije. Kako ne kontaš? Kako ne kontaš ti, a dok sad ćeš morat za auto sve sad što si ti sad to izgovorio. Za sve jedno ćeš morat i to isprintam dokaz oni. Ti nikako čovjek uporno govori da ćeš morat, a ti nikako da skontaš. Vidi ga što je crven jebote. Lutvo. Čekaj, on crven ili ti nešto malo priblijedio? Šta je? I tip. 3 uplatnice od Elvire i razgovor Elvire sa Ramuljima odnesi na sud i sve će im biti jasno kad čuju to. Tako da znate, mi idemo sad na sud, da ne zakasnimo i odozgor se vraćamo da vidimo šta će reći tam sudinca iz Udine. Prije 21 minutu je to bilo kad smo mi to gledali, mi smo to gledali prije pol sata. Šta ćeš ti u sudu u 5 popodne, u 4? Šta ćeš ti u sudu, upuca policajac, misli bandit došao. Ujutru se ide u sud, ne ide se, nije to pijaca. Ni pijaca ne radi u ta doba, sam trgovine. Za sve. Idemo. Eno, Boga mi ode u sud, žena, vidi onu. Pa dej, jel vidiš da su 2 kola samo parkirana? Jel vidiš da su 2?
Ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu. Jel viš koliki je objekat, a sam 2 kola parkirana? Mirjana, hvala na članstvu za Anonymous usera. Gle. To je garantova što je 1800 eura poslu, nego šuti. Gle. Ide prva dama gaćica, ljudi. Viš ti kolišna je ona bala, vidi ograde. Pogledaj ovo, ljudi. Mogla si sporije hodat, dotam isto bi ti sve bilo, a manja šansa za upast, slomice džaba. Vidi ograde, a vidi izodine. Glava joj ravna s ogradom. Ne, ovo je metar i žilet i ona bi nekog tuklo, bala. Ovo se na kameri uveća duplo, bala, vidi metar i žilet, Allaha mi. Pa ono i bi. Ono što ne mere, ono i bi. A ono što more, ono ne bi. Ono bježi od tog što more. Dragi moji, ja uđe iziđe iz tužilaštva i sad ću da vam ispričam sve detaljno kako se šta dešavalo. Sigurno ćemo mi povjerovat tebi što će nam ti ispričati, ko što si rekla da si bila jutros u zatvoru, nisi nikak kročila u zatvor. I šta mi je tužiteljica rekla, naravno da se radi. Proces je pokrenut protiv Luce, trenutno mi je ispričala i pitala me da li stojim za svega što sam ispričala sa dijelu kada sam ja bila pozvana, međutim to nisam htjela da... Ček, ovo ćemo sad malo usporiti na normalu. I malo pojačati. Objavim ne... Malo pojačat. Imam ja nakornja kamere, to je zašta dobra, plastična. Tu sam sačekala neko vrijeme da vidim šta će se dešavati. Ja sam rekla onda rekostajem za svega, ali gospođo, ja moram da još nadovežem nešto. I pita me tužiteljica da li je tu stalo njegovo provociranje, njegove psovke, njegov dolazak kući. Ja kažem da nije stalo, nego je se još više pogoršalo, da je čak u par navrata dolazio još jednom kući pa snimao, pa je potplatio čovjeka da mi dođe zapalit kuću, auto i da mi dijete otme i to sve. A sad je trebao i dijete da otme. A vidi tu je neka... Pa dobro, pa to isplivavaju novi detalji, to kasnije. Nova informacija, to nismo do sad čuli. Sad ću ti reći ja. Prve su informacije bile drugačije vezane za djecu, a sad je htio da im i dijete otme. Mamu ti lopovsku. U tom trenutku, kažem, tužiteljica je pozvala i socijalnu radnicu i da sam policiju pozvala da obavije... Koji dan danas? Srijeda, znači sutra sud radi taj u kojem si bila. Čim sutra svane Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske. Znači čim Zora Vidović ustane klanjat sabah, ti isto ustani i pravac u sud nađe tu istu tužiteljicu. I pita je gdje je ona diplomu svoju kupovala i kako je došla uopšte na to radno mjesto. Jer očigledno da jest, zato što čim si ti rekla da nije to prestalo od Lutve, ali da moraš još nešto nadodat i nadodala mene, ona je podhitno morala da te upozori da to nema nikakve povezanosti, jer sam ja već dao 2-3 puta posahat izjavu u policiji i sve se poklopilo, gdje se šta trebalo i imalo poklopiti od 1000 kockica, eto, niko više ništa ne zove, zato što ispričaš fino odmah sve i to. I nema šta tu filozofirat po vazdan. Moraš joj reći da se predmeti ne miješaju. To šta te Lutvo napada, to ti vidi sa njim, ja uopšte nisam upućen u njegove razloge. Ja sam u klipove i kako to izgleda, ali šta je njegov motiv? Ja veze nemam. Da li je njegov motiv što mrzi lopove? Ili je njegov motiv što mu je žao starih ljudi? Ili je njegov motiv što nema ništa drugo na svijetu rad? To ja ne znam. To ti vidi s njim. A ovo šta te ja napadam je da si humanitarni lopov. I to nema veze sa fizičkim napadanjem, niti sa ikakvim napadanjem, nego sa optuživanjem verbalnim. To bi trebala tužiteljica znat, da ti ne miksa to dvoje, zato što ja i Lutvo nemamo apsolutno nikakve veze. I nismo nikad imali. I sad ja ne znam, eto, hoću li ja otrcat jezik to govoreći, ili će preskočit se to sve pa ići se kako treba. Jedno hoće. Se policiju šta se dešava, da li može da se taj čovjek skloni sa naše teritorije i da li može da ne narušava red i mir moje djece. Međutim... Pa nije to tužiteljica, to je neka
to je neki bandit, to je neki član mafije, znači ti si komunicirala u zvaničnoj ustanovi sa nekim o sklanjanju čovjeka nekog odavde sa teritorije ove ovdje. Šta je to, je li to? U šta to spada, ni ne znam. Tužiteljica kaže... Tvoja djeca Ako bi moglo ime od te tužiteljice, malo je ona zanimljiva. nemaju red i mir, jer tvojoj djeci red i mir narušavate samo ti, Hamdi. Malo to prebrzo se dogovaraju sklanjanja ljudi iz teritorija, a nije se ni vidjelo ko je drugi čovjek. Malo mi to... Da je trenutno 2024. godine u 8. mjesecu taj je slučaj zauzela se i za njega sudba. S time da je sad još ovaj slučaj nadovezala na onaj što se svodi da... To je opet znači... Šta je to? Zauzela se za neki slučaj više. Ja moram zapisivat, oprostit ćete, molim vas, ali uvaženi poštovani gospodin koji je pravio, nije džaba pravio program po imenu Notepad. Dakle, da malo mi bilješke napravimo. De se samo tek je vrati unazad i ako more de nam ličnu i ko ti je ta tužiteljica. će pozvati... Prevara do prevare, dobra za kraj, ček da nađem. Imao kaki remix. Ima hudo. Nema remix. Hvala Jasminu J, koji je dugo godina tu na 10 konvertibilnih KM. Evo, dragi moji, ja uđe iziđe iz tužilaštva i sad ću Šta da je vam s ovim chatom? ispričam sve detaljno kako se šta dešavalo. Sigurno ćemo mi povjerovat tebi što nam ti ispriča, ko što si rekla da si bila jutros u zatvoru. Ja uopšte nisam zadnjih godinu dana pogledao njen video da bi to gledanje presudilo da li ja njoj nešto vjerujem ili ne. Nego sam da sačkam ono gdje laže da joj mogu poispravljati da neko mislio da je to tako. Nisi nikak kročila u zatvor. I šta mi je tužiteljica rekla, naravno da se radi. Proces mi je pokrenut protiv Lutve. Znači, komunikacija tajna. Sam da povećam se to vidi dokazni materijal. Daj mi smajle, dovuci na motora ako moraš paklo CD-ova, ne merem biti ova 4,5 terabajta za tekstualni dokument. Komunikacija tajna sa ni manje ni više nego tužiteljicom koja radi, jel Dijana Kajmaković da nije? Koja radi na slučaju. Dakle, znači vi se već domunđavate iza šta će se i kako će se i šta će se. Pored toga što miješate predmete, svjesno vođenje dijaloga o drugim predmetima dok se vodi neki prvi predmet. Pa evo, ovaj mora biti prvi da bi ovi bili drugi i ostali. Šta ima još? Pričaj nam malo o sebi. Verbatim rewrite mod. Jest rewrite ako je bilo ono crtica R. A ako nije to bilo R, onda ne mere rewrite. A RV kad ima, to znači to ti je... Trenutno mi je ispričala i pitala me da li stojim za svega što sam ispričala na dijelu kada sam ja bila pozvana, međutim to nisam htjela da objavim. Imam ja nakornja kamere, to je zašta dobra, plastična. To sam sačekala neko vrijeme da vidim šta će se dešavati. Ja sam rekla onda reko ostajem za svega, ali gospođo ja moram da još nadovežem nešto i pita me tužiteljica da li je to stalo... Vi ste trebali na kafu otići, a ne u tužilaštvo. Njegovo provociranje, njegove te psovke, njegov dolazak kući, ja kažem da trenutno nije stalo, nego je... Nemoj me zezat da ni jednom tužiteljica nije pitala zašto čovjek psuje, ima li neki razlog, jeste li vi šta uradili, ili je to tek tako napad na vas, hoće da vas uništi. Nije to pitala, nego samo tebe saslušala i ovo ti rekla. Boga mi, pa ne znam šta ćemo sad. Još više pogoršalo.
Narod gleda 800 ljudi, a sad ne meremo ovo ni sakriti što bi obrisao da se ne zna za tužiteljicu, pa da šutim, da me ko ne ubije, eto sad gotovo. Čak u par navrata dolazio još jednom kući pa snimao, pa je potplatio čovjeka da mi dođe zapalit kuću, auto i da mi dijete otme i to sve. A sad je trebao i dijete da otme. A vidi, tu je neka nova informacija, to nismo do sad čuli. Prve su informacije bile drugačije vezane za djecu, a sad je htio da im i dijete otme. Nije. Imaju još prvije informacije od tog. Jedne što su prvije od tog je da Lutvo ako dođe, a čućemo i to, vidit ćeš kaki će otići. On ako dođe, ti će sam vidjeti kaki će otići, ako će uopšte otići. I eto, nikako tu da isto se desi. Mamu ti lopovsku. U tom trenutku, kažem, tužiteljica je pozvala i socijalnu radnicu, da sam policiju pozvala da obavijesti policiju šta se dešava, da li može da se taj čovjek... Znači, u tom momentu ste se vas dvije jedna drugu iznervirale i to je dotle eskaliralo da se i ona morala policiju nazvati da još im jednom ispriča da sam ja tebi sovo mater. Da ja zatvorim ovo, da ne sramotim se, dovoljno si rekla. Skloni sa naše teritorije i da li može da ne narušava red i mir moje djece. Međutim, tužiteljica kaže... Tvoja djeca nemaju red i mir, jer tvojoj djeci red i mir narušavate samo ti, Hamdija. Da je trenutno 2024. godine u 8. mjesecu taj je slučaj zauzela se i za njega služba. S time da je sad još ovaj slučaj nadovezala na onaj što se svodi, da će pozvati policijsku upravu Vites i da kontaktira zašto nije obavještena što se ti... Znači ti se Izudina ljepše osjećaš kada su kada je linija 2 telefona uspostavljena, znači kad nisu poklopljeni, nego kada je linija uspostavljena i impulsi idu. Ti se osjećaš mnogo ljepše. Malo čudan fetiš, ali eto. Upravo tako, Amire, niti me interesuje, niti je čovjek da ispo fair, čovjek da nije psovo, možda mu i pomogu. Ovako, sam se ubio i sam upo i to je to. Policije da je bilo podmetnuta paljevina kuće automobila i da su bila ugrožena djeca 10... Bila je i kuća izgorila do ujutru, nego narod kad je krenuo na posao začas vratio blokove gdje su bili, zato što dobar komšiluk. A i vi zaradili tokom života i nego eto to, ne mora da se ne maltretira policijski zapisnik. Moje i da ovako radim reakciju i razjebavam ovako manijake na sudu i et kad koji hoće, tu smo. Tog februara nekako je se hajmo rečeno da je to vjerovatno bilo zataškano, da se to skloni, da se to ne kaže. Znaš šta, da mi preskočimo komplet to sve, najbolje da Lutvo doživotno živi zato što ste vi mogli poginuti. Doživotno da ide u zatvor, Lutvo. Najbolje tako. Jer eto, vi ste to je se moglo desiti, onda makni ga da to... Jer je to Izudina i Hamdija i možda ne žele da to dođe do kraja. Međutim, ja sam danas tužiteljici rekla šta se sve trenutno zbivalo i dešavalo i poslije tog drugog napada da sam ja obavijestila policajca, inspektora koji je tu u policiji i moram da mu kažem da je se doista čovjek jedan korektan i fin. Opet zvala nekog. Sve dokumentacije preuzuje na CD-u, sve psulke od tog dotičnog Lutre gdje on sve potvaru da ja lažem, da ja on to... Aha, morat će taj što je preuzeo tu fasciklu još je malo obogatit sa sad uskoro jednim novim informacijama što će biti. Meni ne psuje, jednostavno on nije to sve znao da ja to sve imam na svom telefonu i da sam ja to sve na CD prebacila i odnijela u policiju. Zamisli, ona ima na telefonu, a ja imam nemere na 10 telefona stata. I tako se taj slučaj vodi lijepo i dan danas pita me tužiteljica... A šta ima Vista, bolje da ne govorim, vjerovatno i više, jer on je... Vista ima direktora BH Telekoma da mu pregleda profil na LinkedInu, jer eto nešto ga interesuje. I onda ako gledaš to, vjerovatno gledaš i ovaj live. Da samo sleti materiti do podruma dol gdje su momci sa serverima i samo im reci da ti MIDI fajlove povade, komunikacija da ima za suda, eto, ako more ko je kome šta jebo i sovu i da ne bude da je samo jedna strana jednoj. Ako te može brat zamolit pa daj ti ako šifr pa unidi ti direkt, ne moraš ovako ovdje.
prije radio njih. Gospođo, šta je sa djecom? I ja kažem, gospođo tužiteljice, ja moram da vama nešto kažem. Mene je stid, ali ja moram da vama kažem nešto. Moja su djeca konstantno izbjegavala školu. Ja nisam htjela u školi da kažem zbog čega moja djeca izbjegavaju u školu, nego sam to prekrivala i govorila Ne smiju da su moja djeca- djeca bolesna i da Ne smiju djeca izbjegavati ići u školu, moraju ići da ne propuštaju časove. imaju gripu, da i glava boli, da Pa izbjegavala školu zato što su drugi vidjeli da ste lopovi. I naravno, a djeca gledaju YouTube i vide i kad vide da su roditelji lopovi, onda druga djeca pričaju o tome i to je tako. i stomak boli. Međutim, ljudi, to nije bilo tako. Moje djevojčice su se jednostavno plašile, od najmanje do najstarije djevojčice se plašile da ako i lutro ili neka druga osoba Nema lutro sa tim veze. Nego, hvala Vojislav Pešić na članstvu, dobrodošao. Nema lutro sa tim veze što se djevojčice plašile, nego sad ću ti reći sa čime ima veze. Zamisli da ja ovdje na live-u, ovdje gdje sjedim na live-u, obraćam se nekom i hraljim se da ću doći u kuću mu i pobit sve mu po kući članove porodice. A to Ilma sluša. Šta bi ona razmišljala navečer kad bi legla? Baba, hoće nekog ići ubit. Nema lutva sa tim veze, nego ovaj tvoj ovdje bik. sretni, da ih neće napastovati i da ih neće kidnapovati. Ja Šta ih neće? neka druga osoba sretni, da ih neće napastovati i da ih neće kidnapovati. Ja sam nekako Aha. ljudi zgroženi. Ako hoće da ih kidnapuje, onaj nema smisla da ih prvo napastuje, jer gubi vrijeme na licu mjesta, mora ko naići i onda neće moći kidnapovati. Trebalo bi, ako išta, bar obrnuto, čisto radi da ne... Tim životom i plašla sam se iskreno za svoju djecu. Pa kako ću, što se plašiš ti za svoju djecu? Zar nije Hamdo zabijač u beton? Ja. Zar nije da Hamdo onaj gdje ne smije niko privirt u gaćice? Što se imaš ti plaši za bilo šta? Pa neće tam niko djecu dirat. Niko od nas nikad nije ni dirao ti djecu. Ja, boga ti, Adokse, pa moraš se nazor plašit na sudu. Da te probaju, da probaš ti zajebat ljude što su helač bili da bi bili tuđe, jesu, da sagledavaju to što ti pokušavaš sad prodat upravo. I da budu obučeni da nemaš prodat to, nego da se vratiš s tim što je sponio sa sobom. Moraš ti znat o tim ljudima glumit, da oni isto ovako znaju tebi odglumit da si ih zajebu i onda opet presuditi kako treba na kraju. A moraš na sudu malo da te strah bude. Samo smo komentarisali ponašanje tvog Benjamina ili Benje na TikToku gdje ljudima psuje mater i tako dalje i tako dalje. A imaš li ti kaki dokaz za to? Pitao bih ja tebe, Adokse. Da li ti posjeduješ dokaz neki za to? Ili samo onako? Jeste li zaboravili to? Ima i to snimljeno. Već sam i rekla, sve što ima neko ne kriješ i mimo djece i mimo supruge. I ja hajde nekako i opet sam u tom trenutku isto Volim te oči zelene, volim te usne medene, sve na tebi volim ja, moja si ikona. Ja svajan imam 2 čata. Asiba, hvala za donaciju, živa i zdrava bila, nema nikakve poruke, pjesma odsvirala, idemo dalje. Poziv je rekla, Lutro, možeš te lijepo, znači, hrani se mene, prođi se mene, imaš svoj život, radi sa svojim životom, uživaj, na kraj treba On viče da nije bilo tako, a ja neću to ići gledat, nego imate vi uši pa morate čuti da to tam ima otići, vidite se. Da čovjek ima ovako, snima display ekrana i sad ide jedno 40 poziva za 2 minute, što vi njega zovete i sujete mu mrtvo i živo sve i ja znam da je to tako. Nema veze što je i ovo ovako, a znam da je to tako. Eno ima u njega video, da nema ja ne bi to rekao, a ima boga mi i u njega video i sad nema smisla da samo vaš video se smije vidjeti. svojim životom. Međutim, on i dan danas ljudi nije stao na tome, on i dalje danas misli da zakona nema i da će raditi kako hoće. Ja sam danas ljudi tužiteljici detaljno ispričala šta se dešava, kako se dešava. Da ja od istog tog luta... Jesi li pokazala tužiteljici, mene tužiteljici jesi pokazala gdje su pare? Jesi rekla jebem ti osvijem nešto učiteljica? On meni izjebaše ime ba.
Jesi pokazala nema. tušteljci? Starimo. Više ne patim i da nemam sreće, ne govorim mojoj majci, preživeti neće. Starimo moj ti Adokse, Almir 5 eura, mene zanima imate li vi dokaza za to kindapovanje. Pa vidit ćemo imamo za kindapovanje dokaza kaki. Gdje su pare? Ako ne imatnemo dokaza, mi ćemo uzeti kindapovat pa da nabavimo dokaz. Non stop dobivam napada, da non stop se javno promoviše na YouTube kanalu Luton Mehmedović borac za pravdu, da jednostavno Amir iz tamo, da i on je njegov isto da se... Otkud ti ja u toj rečenci i kakav ja njegov kad, znači, vezine veze, ovako imaju dvije veze i sad idu kroz svemir dvije veze. Jedna je veza i druga je veza, potpuno iste veze, nisu mislim iste veze, ali jedno i drugo su veza. I sad idu te dvije veze. I te dvije veze, one idu, podjednako idu, istovremeno idu. Ali te dvije veze, vezine veze sa vezinom vezom o vezinoj vezi, nisu vezine veze imali ikad. I onda što će ti to, čemu to služi? Tako slažu i da me potvaraju kao udruženje, da... Zato ja vičem, ako bi mogao samo znači direktora BiH Telekoma zamoliti, samo da momak zada, more to preko terminala pa to tam zapakuje G-Zip onaj, samo MIDI fajlove, ko je kome šta preko telefona, gdje kad rekao. Da ne moram ja to ulaziti tam onaj vaditi. Moje lažno udruženje da potkadam 15-20 hiljada maraka, na čemu je tužiteljica rekla da li imate dokaze, to sve. Ja sam tužiteljica rekla da, gospođo tužiteljice, sve što imate potrebno, dokumentacija od CD-ova, od svega, ja ću da vama priložim. Ako bi mogla, gospođo tužiteljica, samo sekundicu pričekat. Imam ja jedno 4 kompjutera da pošaljem puni hard diskova, pa kad budete imali vremena, malo sjeta pregledajte. Samo sekundicu, ako može, jedna dostavica ima dodatno. Amire, žena ima... Jaja Ture, jedno vrijeme znam da je igrao lopte na svjetskom, čak i igrao. Znaš kaki je? CD-ove. Zamisli ti sad moraš imat u računaru kod sebe, Amire. Ti moraš imat CD-ROM ili DVD da bi to uopšte pogledao. A ja DVD ne koristim već 10 godina. Ima laptopa po komšiluku, mora se uvijek CD očitat. Zamisli ti koja je to tehnologija, žena sve na CD-u ima. Pa ne, mama mi, to jasno. Evo, ogledam se 4,5 godina da kupim sebi taj čitač. On je 40 maraka, ali šta ćeš kad se ne ima? Sad će neko 20. Četa. Izvodi knjigovođe koji radi svoj posao. Knjigovođe? Moje udruženje da postoji već od usta. Jes, bre. I nekako pita me tužiteljica, gospođo, Gospođo. kako mislite da je ugrožen vaš život? Ja kažem, gospođo tužiteljice, ako ovo... Verbatim 700 megabajta, rewritable. Gospođo tužiteljice, da vam ja objasnim kako je njen život ugrožen. Ako vi pod hitno, gospođo tužiteljice, ne učinite neko čudo, a koje to ja ne znam, ni to ona zna, nego to ako ima ko da smisli, eto ima, bit će nam onaj na faki, neko čudo sa kojim će pod hitno se prestat, znači ona zvat lopovom i mi da prestanemo ovo sve snimat i to komentarsat šta ona radi, jer ako se to pod hitno ne desi, ona odlazi u takvu pičku maternu do kraja života da to doživjela osoba nije ni dopustila sebi ni jedna što se ikad odlučila roditi. I zato. Znači ako to pod hitno nestane, oni tako pod hitno odošli u pičku maternu da to je helačluk živi. I onda moraš sjest, uzeti papir i olovku i dolazi kaže šta će mi ja puta B kroz C podijeljeno na D jednako je F. Kaže šta će mi to? Pa evo šta ćete. Sad se sjeda za stol i stavlja se papir i olovka. I pišu se slova, a misle se brojevi. I kalkulišeš. Ko si ti? Šta ti radiš? Šta te snašlo? Zašto? Kako? Oko čega? S kim? Protiv koga? I da li ti uopšte vrijediš toga što zahtijevaš? A da li vrijediš sa protuuslugom? Kapitalizam, dečko? Ili samo laprdaš ovako stvarčice?
Eto, ja sam ne petljio ljudima u računicu kad budu računali o to, da li ti i šta si ti. Znači, ona to napiše, pa obriše. Pa opet napiše. Puno ja. Ne, moram ja malo razrijediti pivo, jer puno ja tebe otkrivam. Vjerujte mi da će biti mrtva glava. Da li sa njegove strane ili sa naše strane, nekome će prikipiti. Da li bi, rekao gospođo Tuštece, bio vama ugrožen život da pošaljete čovjeka za 20 litara benzina da vam polije kuću? Jebote, ne vrijeme. Šta ču? Oj, ljudi, udavit se, sad je 20 litara benzina. Po 20 treba ti 20 moraš, ti kad potpališ prvi onaj plamen, ti moraš uzeti krpu i ovdje natapati, jer neće da gori jebo majku svoju. Neki mokar benzin nam podvalili. Sad je bilo 20 litara benzina. To moraš uzeti topat. Zar nije bilo 6, pa 9, pa 12, sad odjednom 20 litara benzina. Evo odmah dokaz da je slagala tužiteljci. Znači, evo ovaj video je dokaz da je lagala. Evo ti Lutvo dokaz. Pogledaš ovaj video i evo ti dokaz da je slagala tužiteljci. I fino uzmeš i nosi. Samo treba prati šta pričaju i samo treba te fatat cake. Ste sigurni, rekao nisam samo sigurna, nego sam presigurna. Tu je bio moj djevjer, moja jetelba, moj svekar, moja svekrva. Znači, i onda što? Znači, kao... Pa vidiš koja je sve rodbina bila i što, ja ne znam što uopšte žena pita, jeste li sigurni? Kad je toliko rodbina, pa neće biti nesiguran pred rodbinom toliko. Svjedoci tog dana šta je se dešavalo i kakva im je bila namjera. Gospođo, ja sam u tom trenutku obavijestila socijalnu radnicu, gdje je socijalna radnica dolazila u moju kuću, razgovarala sa mojim djevojčicama, ispričala kako se sve dešava, da se one doista plaše... Gospođi tužiteljci, a ta gospođa tužiteljca je tako dobra tužiteljca da na rečenicu pašće mrtva glava nije odreagovala. To je prijetnja izdata pred službenim licem, znači pred tužiteljcom. I ništa žena nije uradila. E to ti je naše tužiteljstvo. Tog događaja da se doista plaši ići u školu, na čemu je socijalna radnica rekla da će obavijestiti policiju i da će se ta policija nekako angažirati. Međutim, nekako sve se, hajmo rečeno, da se zatajilo i da je zastalo. I ja sam danas tužiteljci rekla da želim da... Znaš što je to možda zatajilo i zastalo i nije se dalje sprovodilo i turilo se po tepi? Zato što, evo viče ovaj vam komšija u mene. On je išao vidio, boga mi. Adox Production 2 eura bio sa cisternom Lutva. Pa ja, išla cisterna iza njega. U mene komšija išao u policiju. Htio nešto da me prijavi. A nije znao budala. I onda kad je ošao, viče mu jedan ovaj policajac, hod vam malo, izidoše tamo u hodnik. Hoću obort šta? Odkaj malo vam da ne čuju ovi. Slušaj. Razumijem te sve, maltretirate čovjek napote, sve znam, evo godinama. Ali eno tamo u latici. Nije u ladici, u latici. Latica, ruže. I vako je deme, vako, i čovjek diga ovako ruku. Vako je deme prijava. Protiv mene. Ne meremo mu ništa, ne znamo koga štiti. Šuti, pokupi se, idi kući. Ništa se nije desilo. Tu u mene komšija išao saznao to da je tako bilo. I pokrenem i taj slučaj na čemu je doista žena postupila u pravom smislu, dodala na zapisnik to i da ja... Ovaj vam s druge strane viče nikad problem nije imao sa mnom u susretu. Jedan laže. Jedan laže 100%. Okrišim tu. Pozivi koji su bili upućeni prema tada 062... Ovaj što me fali, on je mlađi od nas obojice, on laže garant, ovaj stariji priča istinu. 9271225, ja sam to, a i to ista broj uklonila zbog iste te osobe da me ne proziva i da me nazove. Sada su, znači, ostao jedan jediti broj gdje je na promatranju 06174. Broj na promatranju? 131 je... Što, da nije bolestan broj? Broj ljudi koji je na promatranju i na prislušivanju, oni svi... Prislušuje se broj. Čekaj da se javi, pošto se prislušuje broj. 131 ono bi, jel? Samo sekunda. Viber
iz Odina, Ramulj, Lopov, 131, evo ga, znači Lopov iz Odina, 131, selam Rospio, de imene tuži, pošto promatraju ovaj broj pa da mogu donijet 1 terabajt video zapisa i dokaza Terabajt, ja nam kanala toliko. Šta pokrali. Eto. Koji pozivaju, koji su djecu, mater i to morat će prolaziti kroz sistem Bela Telekoma i zna se koliko putira bez obzira što su privatni brojevi. Evo te, vidiš što isto zatraži smo. I ti neki drugi brojevi, već se to što kaže se... Sve će jedan poziv, da. Da, taj je broj na ispitivanju i ako bude sa mog telefona... Sjedi ovdje policajac, tam na drugu stolicu stavio SIM karticu i ispituje, jel, šta, broj na ispitivanju. To je poruka za ove koji promatraju broj. Znači, koji kad budu promatrali broj, nek vide i onda sam im napisao, pa nek me pozovu. Ima jedan, prislušuju, pošto prislušuju broj, vjerovatno i priglidaju poruke. Mog telefona i sa mog broja upućena neka psovka sa naše strane i tu će se znati, međutim ja konstantno držim kod sebe. Znači ovo ako sam ja kad kome šta od vas osobu, to da se džaba ne nadam da će se prekrit, nego da znam da će se saznat. Dobro, znači polako da gledam kako će se kupiti odavde. Moj telefon je kod mene i taj što laži da ga Hamdija neprestano zove i psuje... Snim. Aha. Aj samo ćemo baciti oko da vidimo kako tačno laže. Pošto eto ja sam vidio da ima, a sad da li je to da laže, ja ne znam. Kako ono ide, borac za pravdu, red i mir. Vratim kaj moju financiju. Evo, jebote prvo mi izlazi. Evo, vidi. Vidi kako ga je nazvao u imeniku. Lutvo. Ima aplikacija. Skini je sebi na mobitel. Zove se CALLAPP. I ovako, kad te neko zove, ovako izgleda. I kad te neko zove, piše ti ko je, nema veze jel ga imaš ili nemaš. Piše ko je, otkle je, šta je, sve ti piše. Eto, skini sebi to, pa ako budu mijenjali brojeve da te ne mogu, a pošto oni su preglupi da stave karticu telefona, kamoli da... Vidi. Vidi ovdje, šta je nas snimao čovjek, vidi ovo. Evo ovdje, Call Records. Ako samo može, od jučer, odnosno prekučer, sad ne znam kad je tačno bilo. Evo ovo. Pa da se vidi kako je i šta je. Eto. Neće se moći tvrditi ništa oko ovoga ako ti MIDI fajlovi se ne dostavi. Džaba ti laprdaš, ovako je, onako je. Moraju se dostaviti. Eto, vidi koliko je snimak, vidi. Vidimo šta premotavat. Sve je to. Nije ni minut razlike. Znači konstantno samo da vadiš živce, da... Jel sad rekla 925 broj? Znači, taj konstantno koji laži. I prvo je rekla 131 broj. Znači da je to njihov broj, to je ovaj što sam sad na njeg pisao. 61744131, to je taj broj. Majku vam jebem, sve ću vas ja sad zaustavit. Kerovi jedni. Znači, to je samo sa tog broja iz Odina. Okonja, slikaj mi. Hajde ako imaš muda, jebem li ti mamu usta koja to kotila.
otići ti majki Pa draga Izudina, ja mislio ne treba i ne valja sovat. Kako to sad da... ocu na vrata, zapamti šta sam Znaš šta, najbolje da se ti sutra ne osvrćeš na ovo, nemaš ti šta, mi smo niko i ništa, uopšte tu budalajišemo. rekao. Deka budete, de vi koji prislušujete čekaj, jebem ti njemački, sam da prebacim. Ich liebe, Spritzengusen, oh. De vi koji prislušujete ovaj broj, vratite razgovor unazad, imate poruke Misliš da i su propustili? prijetnje ubistvom malo iznad gore. Et tako. Slobodno. Da snimi, objavi, a ja ću sada ljude pokazati taj snimak od tog istog dotičnog gospodina, da kažem ispod. Znaš šta sam ja skontu da si ti jučer zapravo radila? Natresala meni sa papirom što ste zvali da objasniš oko Lutve šta ti je bilo. Ti upalila kameru i meni nešto pričala. Sad ja to tek vidim. Gospodin, ali eto da te malo pohvalim. Da ti mene viđaš kurvom, rospijom, da sam spavala sa djeverom, To će muživo upaliti. da su moja djeca kopala. To će večeras Ja upaliti. ću tebi svakako Jel opet večeras palite se? Moram reći, jer smontirati. ja se nikog ne bojim. Nije valjda. Ti si Znači ti dok strahuješ za svoj život jer je ugrožen, ti se nikog ne bojiš ovako, ti si. rospija. I tvoja mati je rekla da tvoj Benjo nije tvoj, da je te be Hamdo Arab. istjerivo. Trebaš svoj mati je To be tužiti. Arab, to be. Tu ću ima tvoju sliku gdje ti šalješ nešto gdje je neprikladno misako, gdje ne znaš kod koga je telefon i način broj šalješ. Aha, Joj. to je lutvo, ja nisam Znam šta je poslao, isto je Jasmini Slavu dok je ovdje bio. takve stvari slavo. Imamo mi dijete sa tvojeg telefonskog broja gdje si Ni to ja nisam slao, tog nema. jebo mi mater. Ja sam se samo smio na svaku tvoju. Znači, na svaku tvoju sam se smio. Neprikladno. Ne bi ja rekao da je to za tebe neprikladno. To je možda za mnoga mjesta neprikladno, ali za tebe to je kao led u viski. Napisao, šaljem u policiju i tako dalje. Kad god se ti smio meni, smio se ja tebi. Ti si balan Prisli Python srednje Bosne. Šta ti je, čoveč? Sam žuta. I to, Samo ti i ona tako krišćite. evo ti dokaz da je ovo tvoj broj. Predstavio sam ti se kao Asim iz Frankfurta, da sam ti našao broj na Facebook stranci, rodom iz Travnika i pitao te držiš li jaje. I onda je meni napisao Hamdo s tog istog broja, piši mi adresu da dođem pred kuću da ti pokažem koliko ja srce imam. Što sam ga pitao, držiš li jaja, pa imaš koke, trebaš imati jaja, pa rekao da ako držiš da pridržiš i moja. Druže, Da me je hoš da ti bolam pričan Abu Džeid ibn Mek, ko je kad kako sa kim bio raspoložen, a kamoli ovo što... jebo moj otac reši. Brat, sve. Gdje si A jebo to je svoj lutvo brat, priča. Da sam spavala sa svojim bratom, sa svojim djeverom. Gdje psuješ da me jebali svi policajci, komandir. Pa dobro, ali komandir mora prvi, jebi ga, ipak čovjek se borio za titulu, nije to odmah, dojdeš i odmah ti komandir. Ne. Prvo komandir, da, gospodinče. Sve u policije dole na CD-u. A to je to vezano za Lutvu predato dol. Dobro, ne znam šta ti je slao i kakve ti je slike slao i šta ti je pisao, ja nikad nisam takve stvari pisao. Jer ja sam malo Nema veze, ona će tu strpat sve na jednu kameru. Pa ti se, majčin sine, vadi kako znaš. pametniji od vas. Na svaku tvoju psovku od mene si dobio osmijeh, zahvalnicu i samo skrinovano i ostavljeno. Da je predato tužilaštvo i vi i danas sam spomenula... Samo jedan po jedan ćete dolaziti. Da, danas sam spomenula... Pa slao joj Hašima sigurno. Jes 100%. Hašim tači. Spomenula isto Amira Hadžića, jer Aha. taj Aha. čovjek gdje konstantno govori da moje udruženje ne postoji. Ja sam... Evo bit će Tvoje udruženje Jebote, otkad to nisam rekao, ima jedno 3 mjeseca da to uopšte nije mi nam upalo, znači da. iz Odina Ramu Ne treba to men 15 puta da ja to utvrdim. Ja sam to 2-3 put vidio da je to tako i 7. put vjerovatno tako, šta imam oblećat. ne postoji.
kad bude izašlo u službenom listu, onda će postojati. Pozvan je Amir Hadžić, morat će donijeti sve dokaze, gdje nas je nazvao lopovom, sve jedan imam njegov... Joj, Amire! Ne. Nikakve dokaze koje ti zahtijevaš, nego će Amir donijeti samo ovo ovdje. Evo ovo ovdje, što džukeljašine podarane jednom pomenule nisu. Evo ovaj ovdje klipić će Amir sam donijeti. Ako neko ne zna koje je prijetnje, samo moment. Da pronađem. Just a fucking... Actually... Where the fuck is it? Where the fuck is it actually at the moment, you know? I have to look for it through the folders on the Android phone. You know? Instagram. Ako neko ne zna koji je video... It's fucking getting on my nerves, you know? Amira Hadžića, evo kažem, otiću u kući, nekve slušaju djeca. Ne mogu više slušaju djeca javno kako materiju nazivam. Djeca neće u školu radi Amira Hadžića, radi Lutve, djeca se boje u školu. Pa neće ljudi vlast, otiću Alamina na robiju, otiću pobiću i njihove kući. Pokriće mi ljudi film, otiću majke, otiću u kuću, ubiću i Lutvu i Amira Hadžića i onda ću se sam predat policiji. Ne bude li policija poduzela, evo kažem vam Amdija, ja sam spreman pogin. Nemoj me praviti lopom u udruženje, znači sve plaćamo, poreze, sve reglo. Alame, Amire, Hadžiću, Luto, doću vam kuću, ubit ću vas. Evo javno, snimite, slobodno. Pa, čak je i on 3 put rekao, a vi nijednom. A sam on je 3 put rekao. A vi čak nijednom. Da Bog da dobio 2 godine zatvora. Nemoj se zajebavati djecu i šta... Jest on sam nekakav glup u pitku maternu. Strašite, lajete da djeca moja gledaju, fino vam kaže, nemojte se prav budale. Sutra ću otići u policiju, snimite slobodno. Ne bude li policija poduzela, ja ću uzeti vlast u svoje ruke. Ako mogu Seke samo ovih dana dobite za da odletimo onaj podcast, da je ovo začas prijavi. Ako neko ne zna koje je prije... Eto, ja ću ponijeti to, pa meni ako ne bude dosta, mene će ljudi zatvoriti, šta ću? Volim te kad plaćam ti prevoz kad budeš išao na tužilaštvo. Samo dobro sve spakuj to i ponesi tamo hljebati. Video skinut privatno i sve na CD prebačeno. Ovaj je isto skinut, a ima i davno je skinut, ali je isto i sad skinut. Nema veze što se neko potrudio i dao muda dobro da taj video ima 147 pregleda i 2 lajka. Bez obzira na to, i dalje video ima i bit će uzet u obzir. Sve ćeš, sine, Amire, mora donijeti na sud. Eto. I gdje god sam ukrao Marku. Amire! Evo, hajmo vidjeti hoću li i moći to donijeti na sud. Dakle, svojstva fajla, detalje. Fajl zauzima 853 kilobajta. To je jako malo. A evo stik od 8 giga. I sad sam ga treba turit i ovo privući na to i krenuti u tužilaštvo. So fucking simple. Amire, druže, sveš mora donije na sud, gdje god koju Marku ukro. Znači, sveš morat dokumentirat. Morat ćeš. To što viće da sam lopov, da sam ukro ja. Sve ćeš jedan dokaz morat, sad smo bili na sudu. Moram da još nešto dokažem. U tužilaštvu. Sve jedan dokaz ćeš morat donijeti. Gdje sam ukro, šta sam ukro, i ti, i Lutvo, i sve jedan. A sad odaj prijavit ću i... A hoćemo li moći odvojeno donositi dokaze ili ćemo morat dogovoriti se pa da isti dan donesemo? Je li to utvrdio ko? Ovoga živo istinu. Sad ću njega. A i to, čekaj da napišem Nedžadu. Samo da napišem Nedžadu. Eto, zna čovjek da je da je to. To je to. Ja, Nedžada, sad ja ću ga prijavit, pa ćemo se napet na sud, da vidimo ko je lopov, ko je kriminalac i da vidimo ko je šta. A prvo kad budete gore na sud sa mnom.
Prvo ćemo se pobiti jednom onda na betonu ispred kod fontane, jel da? Prvo da nam razbiješ po glavu, pa ako bude kaki tu u blizini peškira, obmotat će nas i onda ćemo ući da nam se dopresudi. Pa ja imam onda šipilja u betonu. Moram da vam kažem ovako, što se tiče pitanja tužiteljice, ja kažem gdje god ja gospođu tužiteljice snimam, on ide konstantno za mnom i snima to i gdje govori da sam ja lopova. Pa sad si još više sebi skočila u stomak, zašto? Prvo zato što si sad slagala da ti ideš snimaš, a nisi joj rekla da ideš prikupljati pare i ukrast sebi. I sad treba se čekati još 2 mjeseca dok to ne dođe sa aktivnostima do nje da je zapravo ovako, a ne kako si ti prvi put rekla. I sad ona kad sazna da si ti prvi put slagala, pa se moralo čekati još da se sazna, još više će joj pritisak skočiti. Eto kako vi sebe jebete. Aj, on hoda za mnom. Hoda čovjek, morate misliti, ona ide, on hoda za njom. Kriminalac da sam ja pokrala nekog. U slučaju sada tužiteljica mi je rekla, gospođo Sudina, da zaštitite sebe i svoju privatnost. U slučaju da odete nekoga da snimite, a on, ta ista osoba, ode i da vas omaloža. Trebala ti je dati detaljne upute za ponašanje ispred kamere koja radi. Dakle, trebala ti je sročiti rečenicu, ta tužiteljica. Gospođo iz Udina, da biste zaštitili vašu privatnost, maknite se ispred kamere koja snima, a nemojte letiti u nju. Ćemo kad ovo završi. Al jedan sudo ispred čitave ove komande da to pije vode. Ćemo ponovo papir da vidimo postoje li ime i prezime tužiteljice, pa da joj mailom dostavimo sve. Imate pravo da pozovete policijsku upravu, da prijavite taj slučaj. Zato i služi telefon. Ljudi, maksuz, nisu oni išli sad iz nekog... Maksuz radi tog razloga. Jedno jutro ustali i išli, napravili to da ti imaš pravo nazva policiju. Jel ovom javio neko da je stala humanitarna akcija? Završila je akcija, nema gore donation goal. Znači sad ovo što se sad poslao, to će meni biti. Da znaš, toliko sam đubre. Da se radi i da se ogovara. Ako je otišao snimiti, otišao je sa najboljom namjerom, a ne nekoga da naziva kurvom ili lopovom ili krvetom ili da je populo. Ovako ću sad da kažem, lutvo. Otiću gore kod one žene i čovjeka što se snimao, znači uzet ću je u auto, sinoć me zvali komšije, onda je privatno, i sa njima ću otići da si nasilno snimao, znači bez njihovog znanja. Hoćeš ga otići ubit što je snimao nasilno? Hoćeš ga otići ubit ovako ko što si rekao sad u videu? Ili, u stvari najbolje da ja isječem ovaj dio pa da nije rekao. Šta ja bez veze forsiram nazor? Ne mora nazor ništa. Ne mora biti da je rekao kad nije, jel da? Gdje si rekao Hamdo me poslao i tako ste ljudi prihvatili. Znači, gdje će ljudi otići u policijsku stancu, ja ću i odvući. Joj, ne znam, da li... Joj, daj tebi Smajle znat ovako dobro, jel da? Ali to tako uradi, ako radi, onda to nije u redu. Odvući. Možda ti znaš ovako dobro, nego malo te brzina jebe, malo si prespor. A možda ti, mogo bi ti to još. Po policijske stance pokazat ću video i ljudi će reći da si prisilno snimio. Znači, naštimat ću ti... Prisilno snimio? Nije da ću ti naštimat, nego sve će... Naštimat? Druže, to što ću ti učiniti, neće se moći zvat štimanje. Znači, ne da ću ti naštimat. Ima da ti jebe maminu kako ću da posložim stvari da izgleda kao da si... Znači, ti nisi svjestan kako ću ja to tebi podesti. I onda te doći ubiti. I odo 2 godine u zatvor, boli me kurac. Znači, apsolutno me kurac zaboli za tebe. Čisto da znaš kako stvar stoji. Ćeš ti, znači, voliš štimat ljudima, jel? Haj meni naštimaj bilo šta. Trebaš još graha da se najedeš trešnje. Znači, trebaš još graha trešnje da se najedeš da meni šta naštimo. Ćeš tu iskijat, zapamti šta sam ti rekao. I evo sad ti kažem, ovdje ide snimaj. Naštimam ti ja iz Udini Minđu, evo da znaš ovako. Ni velišeš. Kud ja odijem, ali blatit me i pljuvat. Do duše to be Arab, to be stakar, ne bio je naštimam Minđu. Ružna ko akrep. Pa dži on. Gdje god si rekao da sam lopov, sad smo bili gore, sve ćeš jedan dokaz i ti i Amir i svi mora donijeti crno na bijelo. Vrlo rado crno na bijelo terabajt USB
i plus jedan od Nije ti to onda crno-bijelo, to ti onda RGB. Ima više boja. 300 giga, evo ga ovdje stoji spreman, znači sa onim hitnim stvarima o ovim ojebinama i lopovima o kojima se radi. Skinuo sam ovo već. A ja ću vam donijeti... Ne, donijet ćeš ti. Da pogledamo još jedan video. Ova je... Jebote što, ja se prehladiti. Ova je malo blaži od prethodnog, ali opet je tu ti je to. Tu ti je. Pa polomio bi mu i ruke i noge. On misli stvarno da je mangup. A meni ne morate biti mangupi niko. A ne, ozbilja sa njima, on došao ovdje, ja kajem fino, polako, nemoj psovat. Reci ako ti šta ne pravo, pa ljudi smo, brate moj, dogovor. Ne možeš silom ništa postići. Ništa. Sila nigdje ne vodi. Pa znaš šta je došlo, Hando? Vidi u tebe 1600 ljudi, oni više nikad u životu neće imati, dok je živ životom. Pa šta će jadan, pa veli odose ja... Jeste ovo kad je rekla, to je... Ja sam se sjebao, kako to skonta jebote. Hajde, na primjer sad od 3., 4. put, ali od prve kako skonta čovječe. A ne mere skonta džio je 1000 maraka. Ja opet uplete da neće njemu doći. Pa niko tebi ne brani, Amre, da tebi bude 2000 ljudi, sine. Pa ne, evo ovaj sam skrenirao. Nema, pa budi čovjek, eto vidiš kakav si čovjek, jebeš djecu, nisu djeca kriva, jebeš majku, nije majka kriva. Njegova žena, viš ko je... A ti si još tad bio uporan sa tim da ja psujem djecu, a to izašlo nikad nije. A ti si još tad s tim da se ja nisam ni čuo to. Žena neodgojena, znam se kog ne diram. 30 kila s krevetom, visok sam 20 centi. Dođi da me prebiješ kad si tako... Eto. Pa polomio... To ti je onako, ne znam, eto, ima ono Igore, ali eto, u istoj je kategoriji. Ja sve imam crno na bijelo, pošto znači, ja se samo mogu smijeti. Znači, sve jedan dokaz. Ti bi, Hamdija, završio 20 godina na robiji, samo da ljudi pročitaju šta si mi na Viberu pisao. 20 godina robiji. Tako, odvuću čovjeka i ženu u policiju u Novi Travnik i tužit ću te, podnijet ćemo tužbu protiv tebe, gdje si nasilno ušao, gdje si nasilno lupio nogom u vrata, sve će... Nemoj zezat, jebo bio ko specijalac, razvalio vrata i ušao. Znači biti sve jedan dokaz protiv tebe, gdje smo sinoć dobili poziv, gdje će sve jedan... Milenko, pozdrav. Komšija u onoj zgradi, samo što se napravio sa majmun. Svi će biti svjedoci, znači sa svjedokima će ja, neće ja biti ništa... Sa svjedokima? A čovjek će sa svjedokima ići. Svjedoki? Bude dovez da sve svjedoke vidi. Svjedoki? Zamisli da se na sudu pojavi Taibao... Svjedoki kasnije na after idu, jedni s drugim. Kanović, pa kaže šta si uradio. Ili zamisli da se na sudu pojavi porodca Mašić. Ili Elvira iz Australije. Samo da znaš. Ne znam šta koliko mi... Lik kopa sam sebe. Dobit ćeš... Iću do kraja dok te ne strpam u zatvor. Aha, to ti je cilj, znači ideš do kraja dok ga ne strpaš u zatvor, bravo, bravo. Pa to mu cilj, pa normalno postavio sebi čovjek cilj. Jer kad je čuo, kad je krenuo živ život, prestao biti dijete i ušao u ovo i čuo, ima tam neki zatvor, nešto tu. I čovjek kad je čuo da zatvor služi tome, da ti ko ti krene ići na kurac, sagledaš kako bi ga mogu strpat i ako budeš dovoljno pametan uspiješ, to čovjek kad je vidio, kaže, ja ću njih strpat, kao ja neću odustati. Jer tome služi, tako to ide. Amira, a sad ću krenuti na Nedžada. Aha, i na Nedžada ćeš krenuti, ali... Lako je krećat na Nedžada, Nedžad već kod kuće. Haj kreni kad je u Vitezu, majčin sine. I njega da strpaš u zatvor. Fino sam mu rekao, Nedžade, prođi se mene, nisme ti prođi. Vićeš kakve ću o njemu priče iznijet. Zapam šta sam rekao, Hamdo, ima da ga ljudi po cesti kad ga vidi. Evo već ga pljuju. A evo, gdje god hoćeš Nedžade, nazovi me 061 744 131. Njeko će ići dopunjavat kredita beskonačno, tebe zivka, ta tebe niđe. Oće kurac. Uđeš u Vitez, sješćemo, popćemo kahu i da vidimo šta mi imamo jedan. Jebem li ti mater, ti jebem čovjek bio u Vitezu i ja imam poruku šta si mu napisao. Neću javno da je objavljujem jer sam rekao. Nisi smio doći, pičko je jedna raspala. Čovjek bio u Vitezu. Dobro, možda nije mogao taj dan kosiju čovjek. Vitezu i zvao te i slao ti poruku gdje se nalazi.
Normalno. Slobodno. Pa ja da sam ukrao pare od humanitarne akcije i došao u neku brijestu, da li se u Feniks traži me i ja bi uzao kosit. Baš bi snišao na cestu, bi kurac. Eto, kad god budeš u Vitezu, snimi video kad me budeš zvao. Nemoj vikat onaj dan me zvao, nisi me zvao, pokaži ljudima Jeste zvao i ti mu poslao poruku i ja imam tu poruku. da si me zvao. Nemoj da lažiš. Moram da to kažem, tužiteljica je pitala da li Zudina nastavljaš ovu istragu, ja sam rekao želim da istrajem do kraja, želim da zaštitim svoju djecu. A ovo što si mi lutvo, naštimo da mi Nemoj da ga ja jebem, bađi, nisam... dođu u kuću za par, dođeš posebno dobro, uzeo sam najboljeg advokata, sve smo priložili dokaze. Vista, ova ima tvoj onaj iz Živinica ili Srebrenika, taj je... Dobro, Odmah otkaz piši, taj je poslav, ovaj ima najbolji. Nisam ja znao da... Sve jedan Vidiš, Lutvo, ti snimci nisu morali izaći javno, to što ti je supruga pisala. Uvažna poštovana gospođa _Ica, Naila 10 eura šalje. Sad kome je? I pričala, ali da nisi psovao djecu ne bi ni izašli. Zapam šta sam ti rekao. Sa mnom se ne možeš goniti. A to što imaš pare pokazat ćeš sad, uzmi na najboljeg advokata i idemo sad ti gonimo. Da vidimo ko će, kako se kaže? Yes. Eto Lutvo, Omar. To ti je u suštini partija šaha. Znači ko bolje odigra šaha, njemu sudija presudi i to je to. I eto ko nađe boljeg advokata i prošao je. Mjesečara i udri. Nemojte gospođo Hasib, ovo je 11. palatalizacija. Jer me nekako saslušala do kraja što imam reći i da je stvarno shvatila da je od tog čovjeka i te dvojice jednostavno životni opasnosti i mene i moje djece. A znači od Viste i od Lutve je život Hamdine djece u opasnosti. Pa ja, evo čuo si sad. Evo, jesi čuo? Ako nisi čuo, evo opet. Evo još jednom, ko nije čuo. Ako neko ne zna koje je prijetnje, samo moment da pronađem. Just a fucking... Hajde, nemoj pa vas znam, ne ti tražiti. Instagram. Ako neko ne zna koji je video... Amira Hadžića, evo kažem, otiću u kuću, nekve slušaj djeca. Ne mogu više slušaju djeca javno kako materno nazivam. Djeca neće u školu radi Amira Hadžića, radi Lutve, djeca se... Pa djeca baš idu radi mene u školu, da možda ću ja naći pa da se uslikam, majmune. Boje u školu, pa nije gdje ljudi vlast. Otiću Alami na robiju, otiću pobiću i u ovoj kući. Normalno sasrala se djeca, jer i ovo ja da izgovaram pred svojom djecom i u mene bi djeca bila uplašena. I normalno. To sve ima zašto je šta. Od te dvojice kaže. Znači, život je u opasnosti. Jeb ga, ja sam daleko, ja ne mogu fizički. Moram se nakant. Ali vas dvojice, znači, kaže, fizički u opasnosti. A zašto to kažem? Kada se ti spreman da pošalješ čovjeka da sa 30 litara benzina... Jebo mater, zar nije bilo 20 litara na početku? Jes bilo, ali ima benzinska onda kraj Okuke. Nisi nikad išao u Vitez. Taman prije Harija ima još jedna benzinska i uzmeš još 10, jeboga ti. Ti ja dok se ništa ne pratiš. Videa! Jebo majku sa 30 litara benzina! Jebo majku Lutvo, uzmi samo ovaj video, skini i odnesi u to tužilaštvo! Jebo te malo prije bilo 30... Naila 10 eura, gospođa Fox, za Hanifu prva donacija za dječicu. Eto, mi ćemo tu kasnije rastabriti čije je šta. Sad, malo prije 20:30, čuj ovo! Te dvojice jednostavno životni opasnosti i mene i moje djece. A zašto to kažem? Kada se ti spreman da pošalješ čovjeka da za 30 litara... 30 litara sad! Ima još jedna benzinska, nego ona zaboravila, sad je trebala reći 35, ali dobro, hajde, nije možda vidjela. Prije bilo 20 litara, jebot inflacija! Ja do duše,
Isparava gorivo. Do duše gorivo isparava, znaš. Prvo je bilo 30, pa isparlo. Išao bi... Pa to da nije, pa nemoj se smijati, to da nije isparlo, ti ne bi išao 72 nasad, nego bi išao 74 i dalje. Ali isparlo i onda nema svojstva. I da zapali moju kuću i moju djecu, kidnapuje i zapali auto, tako... Ali šta će mu izgorena djeca, znači nema nikakvog smisla. Jedino ako čovjek veli pepeo, kolekcionar pepela, pa da ih onda prvo zapali i onda kidnapuje. Ako si ti spreman ispred škole, kidnapova dijete i odveska, da ja ne znam gdje. Međutim, ja želim to da spriječim, želim da zaštitim ispred škole? Sebe, svoju djecu i svog suda. Otkud sad ispred škole? Sad ćemo sam sudski. Rekli me gor sudnica iz Udine, reci Hamdi da ne zove ga, da se sa njim ne svađa, ne raspravlja. Što se tiče Hamdi, evo ja vam sad kažem. Neću više, žena kaže nemoj. Hamdija više nema ništa. Eto, oni su hodali, jutro su ustali, popili kafu, gdje su trebali obletili, poobavljali šta ima i došli kući i odlučili da neće više oni više neće. I odoše sad, malo će se upaliti pjevat možda i odoše leći. I sutra opet on će kroz dan ići i tamo oko 4:15 neće htjeti. Oni neće htjeti 100%. 100% neće htjeti i onda mi ćemo to gledati kako oni nisu htjeli. Vidit ćeš. S ovim. Lutvo, hoćeš da ti pomognem, Lutvo? Ja znam, da ti ja potpuno tebe razumijem kako to tebi trenutno možda zvuči, ali vidit ćeš sutra da ovo sve ima smisla. Ostavim svu dokumentaciju i sve video zapise. Javno izvinjenje za psovanje djeci i 10.000 eura iskeširaš na račun i ja ti pošaljem terabajt hard disk i samo ovako predaš, piše od 00 pa do 1590. Sve ovako sortirano. To je cijena, Lutvo, jebi ga. Sa mnom na sudu, ja vam donosim dokaze, a vi donesete meni dokaze na sudu, ja sam prijavila da me potvarate kurvom i rospijom, da sam spavala sa... Iz Udina Ramulje rospija i kurava, to je tvoja mati rekla. Svojim bratom, sa svojim imate će tuštom da... Omar, Karkin je već star. Star, Omar. Smiješno to, jel? Smiješno to, jel, drogeru jedan? Čiju si karticu uzeo da doniraš? Ha, drogerčino? Mjesečar je bolji. Kada što smo pokazali, sve ćete morat donijeti crno na bijelo. Rekla sam u tužiteljici gdje je navela, naravno, gdje ste vi rekli da sam ja ukrala 15.000 maraka od djevojčice Medine, gdje ste rekli da sam ukrala od Emira 16.000 maraka. Od Medine? Tačno, od Medine ste ukrali, nikad niste pokazali ni račun, ni bilo šta, ni koliko je para došlo na račun. Ali ja su govorili da je dolazilo i da preusmjeravaju dalje. Kad smo kod toga, podigli su ljudi limite da se malo brže to ispovlači, ali nekako ti limiti valjda nisu navikli da budu povlačeni i opet se nešto zabagalo i sad opet ne radi ni jedna kartica. Tako da ako mogu momak ustati sam kliknut tam. Ostalo još 6.000 da se povuče. 9 smo povukli. Rekli ste da ćete javno pokazati, da ćete vratiti donatorima, vi to nikad niste ukrali. Evo vidi, da ne bi bilo da kakim šta je osačice logova da vidiš to. Melihe, tu sve ću vam pokazati. Od Elvire Avdić ste ukrali 10.000. Ko je to? Nisam ni upratio. Jedno Elvira Avdić, jedno ime mi je uspjelo promaći. Znači, pazi koja je hampa. Koliko je Sudina predala novca? Ništa se nema sakriti. Sve će... Odemo u banku, izvadimo Imaš li zapisano koliko si Taibi predala para? Ima li zapisano tamo kad je na račun Paypala udruženja lijegalo pa piše za Taibu, za Medinu, za Taibu, za Medinu? Imaš i to zapisano i onda imaš zapisano da si to što je tamo zapisano predala Taibi. Evo Paypal, taj na koji se skupljalo, i evo jedan refresh. Čisto eto kad smo već tu. Dok smo tu, jer valjamo ići pa da to riješi. Evo ovdje. Ima ovo su donacije, sad completed. Čekaj, moram activity otvoriti. All transactions. Viš ovo ovdje. Withdraw to debit card
4979 km, denied, 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 denied. Zadnjih 7-8 povlačenja je sve denied, a limiti dignuti. Eto, samo ako bi mogli restartujte kompjuter ako ništa. Znači, vi ćete sve... Ali to je denied nakon što sam 15.000 maraka povuku. I onda sad šteka još 10, eto. Tu smo. Znači, što se tiče Medine, tu je završen. Niko nije ni jedan dinar. Ovo što su poslali ljudi... Nimesa što je bila uplatila, ja sam to predala dedi. Tako je. A što se tiče Tabije, niko za nju nije ni marke uplatio. Niko nije ni marke uplatio. To znači onda da je on lago kad je govorio ono 2, 3, 4 puta, možda 4 lažem. Čuo sam 2, 3 puta sigurno. Kad je govorio da jes neko uplatio, međutim on će preusmjeriti drugom nekom. Onda je lago. Za Taibu. Morate mislit. Znači, Adox mali sa 2000 pratlaca uz vašu pomoć skupio evo 3000 i nešto maraka. Ja Kameu, niko ni marke za dijete, a vam se nije imalo kad ni reći da je za dijete. To ti je kontrast, haos. A Hamdo Veliki od skoro 90.000 pratlaca nije skupio ništa za Medinu. Ti treba sa 90.000 pratilaca već da možeš to za noć riješiti. To je taj omjer mogućnosti. Pa kako je onda taj veliki Hamdo planirao organizovati odraditi tu humanitarnu akciju da se pomogne? Na koji način? Jer se i sam ubacio tamo, sam je tražio da se ubaci, sam je bio tamo. Vidjeli ste ko je se kome javio. Ja i dalje ne bih rekao da je se on sam ubacio u to, jer preglup je on da bi toliko i mrzio da ide, eto tako, preglup je on za toga. Kako je onda... Ne preglup da obavi, preglup da se sjeti da hoće da obavi. Za toga. Taj veliki Hamdo to planirao da uradi. Još kažem, ne bi da se raskinem sa vama, samo mogu da vam kažem da nećete utjecati ni na mene, ni na moj ugled, ni na moj život. A ti nemaš ugleda. Kako ću utjecati na nešto što ne postoji? Mogu sam proći kroz prazninu. A ti si rospija i lopov. Jednostavno sa ovim vašim... Ja, Karkin Junior, može. Sve papirologiju, sve znači sebi spremite papire i sad kad dođemo na sud, da sve vi donesete. Znaš, Hamdija, ti kad Adoksa tužiš, gdje ti moraš doći na sud? Moraš sjest u tog tvog Passat truhlo 1.9 TDI i fino se uputit pravac Graca. Ne mere zato što nije Euro 4, a mora biti da bi mogao tamo otići. Pove sa sobom prevodioca. Jedino, ako jest, onda izvinjavam se, zaista. Povest advokata, povest sve ovdje na sud i onda odavde otići popišan i Austrije vidio nije, ništa vidio nije, izgubio, otišao popišan. Crno na bijelo, od koga sam šta ukru, gdje je novac, znači... Mora, ako sam ja lopov, mora da bude, postoji sve je... A ako si ti lopov, ja moram znat u šta si spičko te pare što si pokrio, jel da? To ti je logika. Gdje? Jedan dokaz. Da sam ukrio od ovog 15, od ovog 10, od ovog 3... Tačno, sve i jedan dokaz ima. I jedan. Meni uopšte ne treba dokaze o tim drugim ljudima. Meni je evo lopovi se upalili. Budaljaša, evo ga. Gledaj. Jebote, ja sam jednu noć ovo gledao, jedna možda 15 minuta. Kad ja kasnije, druže, 28 je onaj strajkova na live-u, rekao šta je ovo sunce? Kad on pušta ove pjesme što su zaštićene ko bijeli medvjedi, nije mi se to nikad desilo. Jedan dokaz ima. Ti ćeš mora sve donijeti, sad je rekla žena. Oni će mora da donesu sve i jedan dokaz. Vrlo rado, samo ja ne moram ništa donositi, ti moraš ovdje doći donijeti. Ja ne moram ići dole, ni na sud, ni davati izjavu, ni bilo šta. Mene kad tužiš tu dođe ovdje, onda ti mora... Ne moram ni ja, šta je to? Taiba donijela. Pa uvažena poštovana gospođa Taiba, šta je to toliko Hanifa? Pa ne znam šta je, ode mi mačka. Rasme, a jedemo! Ima za čitav komšiju.
Moraš ti to ponijeti. Gledaj. Sakuplja pare, a vidi, ima šta jest, vidi. Jede, preživla dan, a pare sakuplja. Moraš doći ovdje. Tamo gdje ja živim, u mom mjestu prebivališta. Gdje su god rekli da ste lopovi, da ste to pokrali, morat ćete da donesete dokaze. Izudina i Hamdija su lopovi. Da li si ti svjestan, mamlaze, evo, meni to sad na pade, da meni niko prije tebe u životu nije rekao da sam lopov. Ti si prvi. U svakoj nečemu prvi jebot. Sad mi uopšte nije neumpalo to do sad. Koji su pokrali preko 150.000 maraka od ljudi. Znači, čisto, Nemoj ti, pošteno. momak, nemoj ti mene prezivat. To pokrali 100.000 maraka, to malo... To nije dokazano. To su insinuacije. Čisto pošteno kažem da ste najveći lopovi u državi koji su ikad postojali. Nemate... Što se tiče... Evo, saš vidi da su insinuacije. Pogrešan ja video pusti. Normalnog civilnog stanovništva, da ne spominjem političare. Jedan dokaz. A ja sve ću donijeti crno na bijelo, izvaću iz udruženja, platno, oni, kak se kaže? Listing. Nema tu sakrivanje logike, ni lopovluka. Ja, nema to, sve će... A to vi pričate, morat ćete na sudu da donesete i da pokažete. Pa druže, ti uđi kod Amira na kanal. Ne mora ništa ni donositi. Nemojte, imate svoje kanale. Samo ovako uđe u tvoj... Imate kanale svoje, ulazite, nemojte uopšte, znači meni, znači, makite se svi, unsubscribe, hvala. Kategoriju. I samo kaj sudi, de gledaj od ovog videa i ovako idi gor. I sudija sjede i gleda. Onda gleda ono Džamer moje prenosi. Pa opet gleda njegovo. To sam jedan sudija tako sjedi i izdan udan gleda i Struhin će tako gledajući. Jedan što znam ja. Gledađe moje prenosi, pa gleda njegov. Evo, i čovjek će reći ljudi. Znaš kad se radi humanitarna akcija, recimo? Evo, kad smo već tu, čisto da malo u edukativne svrhe. Humanitarna akcija se radi u momentu kad ovdje piše money in 16.802 zato što se skupljalo, ali to je 7 dana. I sad ako ti prebaciš na zadnja 3 mjeseca, tu bi moglo pisati 25.000. Ili zadnji mjesec dana, tu bi trebalo pisati 19.000. Što znači da ti već imaš svojih $3.000, što je 5.000 maraka, i onda ti skupljaš pare. A ne skupljaš pare kad ti ostane 20 maraka u džepu. No. Jebote, otac lopovski. Gdje da ja pozovem Haag, vas dvojeste za Haaga. Ima li još kakvi oni analitika? Eto, znači nemate šta ljudi. Što se tiče vas, što se tiče mene... Pošto vi ćete lopov, pokrono, a mi da smo toliki lopovi bili. Nije ovdje. Sad kad je žena rekla gor, kaže, po njihovom vi ste do sad bili 20 godina u zatvoru. Bićeš. Ja. Jeste, ima logike. Ima logike. To što vi kradete zadnji 11,5 mjeseci, normalno trebate biti za to prethodnih 20 godina u zatvoru. Jebote, kako si ti to skonto? Niko se nije sjetio to prije. Kako bićeš? 2 slučaja se vode protiv Hamdije Ramona. Ja ne znam ni gdje je to. Moram da kažem... Znači morat ćete donijeti sve crno na bijelo, zato pripremajte dokumentaciju crno na bijelo, da ne morate zatvoriti. Evo ga. Compared to last year. Hoćemo, evo vratit ćemo da vidimo ima li ime i prezime tužiteljice na tom papiru, vidim da ima broj pod kojim se vodi. Ja ću je lično nazvati, poslati joj sve prijetnje sa Vibera koje si mi slao. Gdje mi je vi jebote? Da vidimo. Znači, jučer 290 eura. Ove sedmice 15.000, ali dobro, to je humanitarno, to je ništa. Zadnjih 7 dana 15.800 i to je humanitarno. Zadnjih 30 dana 16.787. Ovaj mjesec 16.770. Prošli mjesec 225. Zadnja 3 mjeseca 901. Ovaj kvarter 16.995. Last quarter 1.500. This year 18.500. Last year 13.600. I eto možda da custom ukucat. Eto. Pa jebote čača imal feller da ga nisi vidio gdje kaki je bio. Al što jest. Crna je na bijelo, vidi. Slova su crna, a pozadna je bijela. To si u pravu. Ugrožavanje časti moje, znači...
Ona ima čast, ljudi. Ona ima čast. Oni imaju voz. Oni imaju voz, narode. Zvizdina utegla noge, gleda nogu. Jes. Pa kažem ti ja, Prisli Python iz Viteza. Ha. Evo vajbaju i pustit će neki video. Hoće li? Hajmo na video, hajmo da vidimo. Jebote Hanifa, koji sam lopov profesionalni. Hajmo saznati to. Gdje sam, kome, šta? Samo sekundu. Hajmo. Slušaj da čovjek kaže. Sad je čovjek neki, nije žena. Nije bila žena. Bila je žena? Što je s ovaj neki uz Privatni, nemoj sine zvati. Andija, Čuj! slušaj, on nas je prevario, ja sam spavao, pošto oni nisam bio pri sebi. Ja te molim, da mi oprostiš, nastavu me došao snimiti. Čista žena Izvini, ljuti, izvini. Andija, vahati, Boga. Eto, ja se izvinuo, pušću vam još sam dok se još ljudi sabere da ljudi vidi. Jadni djed, da vidite kako je čovjeka, slušaj još jednom. Poslušajte. Ima li većeg savršenstva na sve ovo što činiš, na kraju izgovoriti jadni djed? Na osnovu toga, ja ti garantujem, mi na primjer sad da smo u kafani, ja kad bi njemu usto i zabio nož u oko da padne mrtav, bilo bi ljudi koji bi se sjebali na taj potez. I rekli bi, vidi, ja ti garantujem da bi se sjebali, pola, najmanje. Ne mogu pricni s ovom. Ovo je čovjek hošao da ga snimi i reci, kaže, daj mi da se Hamdu iz Udina zovim. Evo. O, kako? On nas je prevario, ja sam Aha, da ne Čekaj. zaključavati. nisam bio pri sebi. Ja te molim, da mi oprostiš, nastavu me došao snimiti. Izvini, Handija, vahati, Boga. Eto, jeste čuli? Znači, dedo je nas... Jesmo čuli, nego ja sam danas isto čuo da sam nekome negdje ukrao 32.000 maraka i treba biti taj video isto, ako može i to, ako nije problem, ako je problem, ja odo, eto, ne mora, neću ja smora, ali ako može to. Snimio, gdje je lupio nogom u vrata, lutavo, bradanja. Sad će tebi Hamdo, sad će njemu Hamdo, gdje Benjo, skini mi šifru ovdje. Veliki pozdrav, Šela Dušo, kako si nam? Benjo, De Benjo, skini mi šifru ovde. Govori mnogo toga. skini mi Emina, šifru. pozdrav. sad da pusti na mikrofon, da slušajte sad nazvuči kako je. Da uključaj mi šifru. Ne još, ne. Da, otključaj mi šifru. Ne spoj mamin mikrofon da pustim ovaj zvuk. Mamin mikrofon. Da ja se spojim na Bluetooth. Spoj se. Spoj se na Bluetooth. Ajde. Koji je? Slušajte ovo dobro. Koji je? Ovaj. Sad će još jednom pustiti ovo isto. Gledaj sad. Hajde, gladimo. Hajde dok nije pustio, gledaj. Maša, dobro sam Šela, pogledaj mi. Macko, Ide kraj, treći put, veliki kada nije bilo pozdrav. ni jednom, slušaj sad. Slušajte kako je. Slušaj. Poslušajte. Možda je sad neko ovo. ustajao, sjedo, cucalo. Ja, nemo rano, ali smiješ. Slušaj. Ja treba ti kup sup nešto. Tamam. Slušaj. Dobro slušaj, potpuno ista stvar, ali dobro slušaj, slušaj, šuti! Ja sam spavao, pošto oni nisam bio pri sebi. Ja te molim, da mi oprostiš, nastavu me došao snimiti. Izvini, Handija, vahati, Boga. Čuli jesmo, međutim jebo to, de još jednom mir! Slušaj sad 4. put. Eto, jeste čuli? Nismo, de još jednom. Znači, natjerao je čovjeka na silu da ga snimi, ovo ćemo tužiti u policiju u ponedjeljak. Kod mene ti malo fali, kad bi pustio još jednom, ja bi rekao jest. Jest, ali za sad 89% ga je natjerao na silu. Haj još jednom nek prostanje i 100% zaokružujemo. Malo moraš i mene uzeti. Dole, evo jeste čuli? Nisam ja, Jeste dobro. vidjeli? Toga nije Allah strah. Kako ga Boga nije strah? Pa dobro, ne grmi sad. Daj mi sad moj mobitel. Daj vam. Skinu šifru. Spoj. Sad ćemo još jednom da pustimo dok se narod još malo uključi. Slušajte kako je lutvo natjeru. Ja ti kajem da veća je šansa za bilo šta na ovome svijetu drugo
nego zato da on to ne pusti 4. put. Sada zarati. On bi otvorio prozor i dreknuo. Majku vam jebem, sačekaj sekundu, ide poslušaj još jednom. Pa da vidite kako je i onda haj ubij me. Ko je donirao? Šumski režiser 1 eur. Jel bi mogao šta iz Udini Uzbokvić, sportski pozdrav. Ja mislim da polako treba bi ustati već onaj, jer malo ga je bacilo kamermana. Ćevapi. Sad bi on nekad treba ustati. Da je opet žena pustaj snimak. Isključi ga Bluetooth. Nemoj isključiva Bluetooth, odspojit će se. Eto vidiš Šejla. Isključi tam gore Bluetooth. Evo, slušajte. Ne mora spojati. Nećemo zar 5. put. Pa nisam valjda toliko na fakali da sam prespio na 5 puta. Nis nikad 5. Aj, idi ponesi pa to aparat. Ovo su rijetke prilike kao 5 puta. Obično 4. Slušaj, onda sam prevario, ja sam pao. Ide 5. Ide reca Ilmi da šuti tam da ne hlupa. Slušaj, 5. Poštori, nisam bio pri sebi. Ja te molim da mi oprostiš, nastavu me došao snimiti. Izvini se. Izvini, Handija, Mahati, Boga. Sad je malo prekučio, malo se čišće čuje, jasnije. Jest, to je to. Ništa, eto, to je to, ništa. Šta ćemo sad? Eto. Evo, znači čovjeka je taj lutvo nasjeru na silu. Slušajte me. Slušaj, onda sam prevario, ja sam. Pa čujem 6. put pušta, to je to, znači to onda 100% istina. Jer to i Kur'an se čitaju toliko često. Pao, poštori, nisam bio pri sebi. Ja te molim da mi oprostiš, nastavu me Kako došao se jesma snimiti. pozva? Da materi ti oprosti mu, da više ne moli čovjek. Izvini se. Izvini, Handija, Mahati, Boga. Eto, znači čovjeka je na silu lutvo snimao. Ništa. Idemo mi ko loto. 7 od 7 pa da se razilazimo, a ti sjedi tu. 7 od 7. Ajmo na 7. Da li imamo 7? Odveću čovjeka ja, znači... Hoćemo 7 slušanje. Gdje je čovjek ulupio nogom... 7. Molim. Jesse Hamdaga. Šta ima Esma kak? Sad ćemo pustiti jedan za Amira. Rekla je žena da pusti, da pitamo ga Jesse pare. Žena ima samo sekunde, sad da Hamda nešto da ude nađu, samo sekunde. Sam hvala. Imam ja gospođo, evo vidite, ima ovdje na 13.500 eura na Paypalu. Ako vam treba, ako sam šta dužan, vi recite pa da ja s kamarce trznem jednu. Šumski režiser, nije ovo on. Admir, 24 eura, kakav jedan balon, 24 čitava. Koliko ljudi je lutvo natjeru? Sve jednog? Sve? Eno i sad nekog tjera, dok mi sjedimo ovdje. Ha? Pa otišao. Ando kaže, pusti ovaj snimak za Amira Hadžića. Idemo. Mir i tišina. O Amiru da vam samo nešto reknem. Prije koliko godina, ne znam. Bio je čovjek, ne znam kako mu je ime, to je dosta bilo, ja sam iza toga 2 raka prebolila. Imao je ženu koja je bila druga vjera. Ne znam koja. Lijepo živili, radili, kuću pravili. Čovjek se razbolio, žalost, razbolio se. I rak, čovjek umre. Žena više ne more kuću otplaćivala koliko je mogla, treba još samo 8.000 za 24 sata. Ako ne donese ti 8.000, kuću diže banka. Onda je Amir u live i tamo šta ja znam kako ide, snimao, mahnito, govorio, ajde, gdje ste ustaše, bali četnici, ajde, 40.000 su nakupili. Odnijeli su ujutro na banku, koji odnio ne znam, to i
Mi smo nekad 40.000 maraka ovdje sakupljali. Ne znam ja sad kad je to... Ja znam da smo da si ti skupljio za ženu iz Gračanice, koliko je trebalo ju dobiti. 8. Dijana, ona tvog Jarana. I odnijeli ženu. Ko je ovo? Ne znam, nije se izjasnila. Ne govori se, žena neće para jedne marke, samo ti 8.000. Kažu, pa šta ćemo to ove 30, vi, kažu on. Nek staje kod mene. Tu su i danas kod njega, to da znate dobro. Jesu, nisam ja to trošio. Nisam ja to trošio, ja kamenje jedem. Kamenje jedem i Hanifu gledam, meni to bude dosta, ja ću živjeti 100 godina. Nisam čula da je nekom dao, kao navodno da će i nekom. Dadni ti, budalo. Eto, znači, to je bilo... Znači, ova žena ima historiju o njemu. Historiju? Jel u Brovseru? Daj da nazovemo Dijanu. Ja vjerujem da je svaki link povezan sa mnom sigurno u njeznoj Brovser historiji. Jebem li ti o tu kujurinu žutu kraj tebe što sjedi? Vidimo se sutra i hvala na gledanju i na svemu ostalom. Haj, čao.